नाज़रीन वेलकम बैक। हिंदुस्तान की ताकतवर और मुक़्तदर शख्सियात गुज़िश्ता 2 बरस से पाकिस्तान के बारे में किस किस्म के नेक जज्बात और किस किस्म के ख्यालात और प्लान्स का बरमला इजहार कर रही हैं, उसकी चंद झलकियां मैं आपको दिखाता हूँ। यूजिंग द वो उसको बोलते हैं ना मराठी में कि कांटे से कांटा निकालते हैं, हिंदी में भी रहेगा। यू हैव टू न्यूट्रलाइज टेररिस्ट थ्रू टेररिस्ट ओनली। Why can't we do it? We should do it. Why my soldier has to do it all the time? Securing the border of the country, no unfair mean exists. At any cost, the national integrity has to be maintained. That's all. So I think उसमें से जिसको क्या read करना है, let them read it. I will not go any further. All fair in defending your country, but I will not explain it any further. नाज़रीन ये थे हिंदुस्तान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर जनाब मनोहर पर्रिकर साहब, और बुनियादी तौर पे वो ये कहते हैं पहले टुकड़े में कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें दहशतगर्दी का सहारा लेना पड़ेगा। इसी किस्म के जज्बात, ख्यालात और कॉन्सेप्ट का इजहार शास्त्रा यूनिवर्सिटी में अजीत डोवाल साहब ने भी किया था NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने से पहले। अच्छा, दूसरे टुकड़े में वो क्या कह रहे हैं? दूसरे टुकड़े में वो ये कह रहे हैं मनोहर पर्रिकर साहब कि हिंदुस्तान के जहां नेशनल इंटरेस्ट और कौमी इंटरेस्ट का सवाल पैदा हो जाता है, वहां फिर हर किस्म का हरबा, हर किस्म की चीज़ जो है वो जायज़ है, यानी एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अब ज़रा ये भी सुन ले पठानकोट पे हमले के बाद वो क्या कहते हैं। मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। हिस्ट्री टेल्स यू दैट दोज हु डैमेज यू, if they don't realize what pain they inflict, then they don't change. Anyone who harms you, he understands the same language. How, when, and place should be of your choice. But if someone is harming this country, I think that particular individual or that organization should also receive the pain of such activity. Until this pain can be transmitted, he will always enjoy giving pain to us. कब, कहाँ, कैसे, ये बारे में निर्णय हम लोग करेंगे. We will not go by speculation or by someone else's drive. So obviously it has to be a very secret operation whenever it happens. अब नाज़रीन यहाँ पे हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो हमें दुख दे, दर्द दे, तकलीफ देगा, हमें भी उसे दुख, दर्द और तकलीफ पहुँचाना पड़ेगा ताकि उसको समझ आए और वो रुके। फिर दूसरी चीज़ में वो क्या कहते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, ये अभी इसका तयन हम खुद कर लेंगे। ये ज़ाहिर है एक खुफिया सीक्रेट ऑपरेशन होगा जिसके बारे में मैं इस मौके पे कुछ मज़ीद नहीं कहना चाहता। अब ज़रा ये भी सुन लें कि सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर, वो क्या कहते हैं। मैं समझता हूँ कि बदला कभी लेना है, क्योंकि ये रोज हमें तंग करते रहते हैं। हम कहाँ हैं, पठानकोट हो गई, हम वहाँ जाकर चाय पी कर आए और इन्होंने क्या इस शिष्टाचार और इस स्नेह के लिए उन्होंने क्या बदला जवाब दिया। ये पाकिस्तान का कुत्ता का पूंछ जैसा है, कभी सीधा नहीं होने वाला है। पर्रिकर ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें दर्द दोगे तो हम भी तुम्हें दर्द देंगे, तभी तुम समझोगे। तो एक बार हमने 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा, अगले बार 8 टुकड़ा, और आखिर में पाकिस्तान कहीं दिखाने लगे। ये कौन साहब हैं? सुब्रमण्यम स्वामी साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही अहम रुकन हैं। 3 दफ़ा लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, 2 दफ़ा राज्यसभा यानी सेनेट के मेंबर रह चुके हैं, हिंदुस्तान की प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं और हिंदुस्तान के फॉर्मर फेडरल कॉमर्स मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान में जनता पार्टी को ये हेड करते थे, वो पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के पहले हमने 2 टुकड़े किए थे, अब हमें उनके 4 टुकड़े पाकिस्तान के करने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। ये हिंदुस्तान की ताकतवर मुक़्तदर शख्सियात गुज़िश्ता 2-2.5 बरस से जिस किस्म के ख़यालात का इजहार कर रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की पता नहीं क्या सियासी मजबूरियाँ हैं, पाकिस्तान के इदारों की पता नहीं क्या खौफ या इनकॉम्पिटेंसी है, और पाकिस्तान के लिबरल्स, जिनका बंदा कुछ भी ना कहे, उन लिबरल्स की जो नुक्ता नज़र है इस खत्ते के बारे में वो अल्लाह जाने क्या है। लेकिन ये सारी हकीकत आपके सामने है और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। आपको सिर्फ डॉट कनेक्टिंग करने की ज़रूरत है।
नाज़रीन मेरे साथ हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और कॉलमिस्ट जनाब अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। अंसार, मैं आपके ट्वीट्स देख रहा हूं और आपके ट्वीट्स में आपने इस शक का, आपको सस्पेशन है कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ हो सकता है। होप बाचा खान यूनिवर्सिटी अटैक इज़ नॉट अजीब डोवाल्स डिफेंसिव ऑफेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, क्यों समझते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने जिस तरह हवाला दिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इंडियन हैं, उन्होंने जिस किस्म की ये डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी का जिक्र किया, और फिर उसके बाद जब पठानकोट हुआ और उसके बाद और उससे पहले भी आप डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडियन, जो कि आपने भी उनका सुनाया भी, जिस किस्म के थ्रेट्स, नेकेड थ्रेट्स जो हैं कि जी अगर इस तरह का हुआ तो हम ये कुछ करेंगे। एक तो पहले कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि जी पठानकोट पाकिस्तान ने ही किया, ये तो इस्टेब्लिश उन्होंने वैसे ही कर लिया। हालांकि अभी पाकिस्तान के आपने अपना एविडेंस शेयर कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने बिल्कुल बड़े खुले दिल के साथ कहा कि हम बड़ा फेयरली इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस सब के बावजूद तो देखें, जब इस किस्म की बात हो और फिर जो डोजियर्स देखें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए यूएन को, जिससे जो यूएस से भी शेयर किए गए, जिसमें बड़ा क्लियरली रिफ्लेक्टेड है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की लैंड को, सॉइल को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ की इंटेलिजेंस के ऊपर किस किस्म का इन्फ्लुएंस है इंडिया का, वहाँ के कॉन्सुलेट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, ये और टीटीपी के साथ वहाँ पे किसका नेक्सस है, ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो कि हमें क्या, बल्कि आपको याद होगा कि कोई 2-3 साल पहले अमेरिकन्स ने टीटीपी के एक सेकंड इन कमांड को, आपको पता है, अरेस्ट किससे लिया था? वो जो उनकी अफ़गान इंटेलिजेंस के लोग उनको लेके जा रहे थे, तो उनको पकड़ा और फिर वो कि दे वर यूजिंग टीटीपी अगेंस्ट पाकिस्तान। सो ये जो नेक्सस है काबुल और इंडिया का अगेंस्ट पाकिस्तान, और जो हमारे टीटीपी के या हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक, देखें तो हमें ये शक का भी, जिस तरह के आपने ट्वीट पढ़ा, तो जब ये सारी चीज़ें हों तो क्या हम शक का इजहार नहीं कर सकते? और मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जिस किस्म की स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया का दे रहा है, पाकिस्तान का कोई वजीर, कोई आम ऑफिशियल इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बात क्या इंडिया के मुतालिक या किसी दूसरे के मुतालिक कर सकता है? दिलचस्प आपने नुक्ता अंसार उठाया है। अब पाकिस्तान में तो ये आम इल्ज़ाम लगता है, हिंदुस्तान की तरफ से लगता है, और लोग भी कह डालते हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो फंक्शनल नहीं है, यहाँ तो सारे मामला फौज चलाती है, ख्वाजा आसिफ साहब के पास इतने इख्तियारात नहीं है, या वो इनसाइडर नहीं है। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान के जो मनोहर पर्रिकर साहब हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्या वो उनकी कैबिनेट के इनसाइडर हैं? क्योंकि कैबिनेट में तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मनोहर पर्रिकर क्या नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के शिरकतकार हैं, कलेक्टिव इनसाइडर हैं, या वो एक जोकर हैं? यानी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी तो उनसे पूछ नहीं रहे कि आप ये कैसे कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम बड़ी खुशफहमी में होंगे कि अगर हम ये समझें कि व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेज दैट इज़ डिटैच्ड फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी खुशफहमी है, हम बेसिकली भोले लोग हैं और इंडिया की उस अय्यारी को नहीं जानते। आप देखें, आज के मोदी साहब को छोड़ दें, कोई 4-5-6 माह पहले मोदी साहब गए लास्ट ईयर ढाका में, तो उन्होंने क्या बात की मुझे बताएं? वो कितना बड़ा चार्जशीट जो उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हमने मुफ्ती बवानी के साथ मिलके क्या किया, उस इतना बड़ा चार्जशीट मुझे बताएं, इतना बड़ा चार्जशीट जो चार्ज माना उन्होंने, जो इतना बड़ा जुर्म जो उन्होंने माना कि हमने किया। मैं कहता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर, आज चलें एक मूड चेंज है, और मैं ये कहता हूं कि जब भी रिसेंट जिस किस्म का भी जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियरली फॉर द लास्ट 2.5 years और सो कि जी हम पीस चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, और यही बात हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है। और उसके जवाब में किस किस्म का उनका रवैया था, पहले उसको छोड़ दें, जब और जो कि एग्रेशन था बहुत ज़्यादा, वो फिर आपको बता दूं कि अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने इंटरवीन किया, उनको प्रेशराइज किया कि जब पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है तो आप क्यों नहीं बातें। खैर एनी आओ, मोदी साहब ने वो बातें की, लेकिन बात यह है कि उस प्रेशर में आके तो आपने बात की, लेकिन आपका डिफेंस मिनिस्टर उसके बावजूद जिस किस्म की धमकी दी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान का कोई शख्स इस तरह की धमकी देता तो उसके ऊपर वाशिंगटन का रिस्पॉन्स क्या होता, यूरोप का क्या होता? इनको छोड़ दें,
پوری دنیا کا رسپانس کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایسا کوئی وزیر ہمارے کیبنٹ میں نہیں رہ سکتا تھا, لیکن وہاں تو موجیں ہو رہی ہیں, وہاں تو جس قسم کی سٹیٹمنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی انٹرسٹنگ. جو کچھ منوہر پریکر کہہ رہے ہیں, اگر خواجہ آصف کہہ ڈالیں یا ہمارا انٹیریئر منسٹر اس طرح کی بات کر ڈالے, تو امریکہ, برطانیہ, یورپین یونین, بھارت کو تو چھوڑیں, اور ہمارے اپنے لبرلز جو ہیں یہ تو اس کو ٹکنے ہی نہیں دیں گے, اس کو تو ریزائن کرنا پڑے گا 24 گھنٹے میں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہی تو بات ہے, وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ, اور جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور پھر ڈیفنس منسٹر, دونوں کو آپ دیکھیں, مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایزیوم تو کر لیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی جو بھی ہے اس کا تو ذمہ دار پاکستان ہے, وہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ان کی طرف سے ہے, اس میں آپ کو کوئی ایویڈنس یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں, اور جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ فوری کہہ دیتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ بات وہ اسٹیبلش کر کے آگے کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی جواب دیں گے, مطلب دہشت گردی کریں گے. آپ مجھے بتائیں اس سے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم تو ویسے ہی شکار ہیں. پاکستان تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں, اور یہ تو امریکہ بھی مانتا ہے, پوری دنیا مانتی ہے کہ ٹیررزم کا ورسٹ ہٹ اگر کوئی ممالک ہیں ان میں پاکستان سر فہرست ممالک میں شامل ہے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کس قسم کی, اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. مجھے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, میں دنیا کی جو ورلڈ کمیونٹی ہے, میں کہتا ہوں کیسے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں آپ لوگوں کے یار, کہ کم از کم آپ ایک انصاف کی بات کریں. ہاں اگر ہمارے لوگ انوالو تھے پٹھان کوٹ میں تو آپ اور ہماری گورنمنٹ خود, آپ دیکھیں انویسٹیگیشن آپ نے ٹیم بنا دی اور بڑے ریپیوٹڈ لوگوں کی بنائی, اب ہماری اور ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں. اب یہ کہ جی وہاں سے جس قسم کی بات ہو جائے, وہاں پہ جس قسم کا اب سوئل افغانستان کا استعمال ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان, ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی بات, نہیں ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی بات, آپ دیکھیں بلوچستان میں جو سیپریٹسٹ ہیں ان کے جو کی لیڈرز تھے ان کو پاسپورٹس کس نے ایشو کیے؟ آپ دیکھیں یہ فیکٹس, یہ نان فیکٹس نہیں ہیں. وہاں پہ تو اتنا بڑا کھیل پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب کراچی میں ہم نے کتنے لوگ پکڑے جنہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا میں رو نے ٹرین کیا, اتنے بڑے فیکٹس, لیکن اس طرف دنیا کی توجہ کوئی بھی نہیں ہے. ساری کی ساری توجہ, ابھی ریسنٹلی جو اوباما صاحب نے بھی فرمایا پاکستان کے بارے میں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ آپ پیس کو کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ ٹیررزم ختم ہو. لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو یہاں پر بھی, جیسے آپ نے خود ٹویٹ کیا کہ some here have faith that every terrorist activity in India has Pakistani backing, but they simply reject India's support for terrorists against Pakistan. پھر آپ نے کہا کہ our desi liberals would never believe that India is supporting TTP to destabilize Pakistan. اس کی کیا وجہ ہے, کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ بھی چونکہ میڈیا میں بھی ہم ڈسکشنز بھی کرتے ہیں, مجھے آپ بتائیں آنیسٹ ٹو گاڈ بتائیں کہ کتنے ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں, میں اور چھوٹی تعداد ہے لیکن اینی ہاؤ دے آر ویری افیکٹو, وہ بڑے ڈومیننٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ حوالہ دیں گے ممبئی کا تو وہ اس کو گاسپل ٹروتھ لیں گے کہ وہ ہم نے کروایا ہے, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ یہ بات ہی اس طرح کریں گے کہ دیکھیں ہم نے پہلے, حالانکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ابھی تک اس کا ایویڈنس کیا آیا. وکی لیکس کا میں آپ کو مثال دوں گا. وکی لیکس نہ پاکستان کی ہے نہ کسی اور کی, اس کا تو تعلق امریکن سیکرٹ جو کمیونیکیشن تھی, اس میں پاکستان کی دا دین ایمبیسڈر جو سوری یہاں پہ ایمبیسڈر تھی امریکہ کی ایمبیسڈر, اور این پیٹرسن, اور جو برٹش ہائی کمشنر انڈیا میں تھے, ان دونوں نے یہ کہا ان کا ایویڈنس دیکھ کے, انڈیا کا ایویڈنس دیکھ کے, کہ یہ کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے اگینسٹ جو چارج شیٹ آپ کر رہے ہیں. انہوں نے نہ صرف آئی ایس آئی کی تو بات کلیئرلی کی, ساتھ ہی انہوں نے جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جس کو ہم نے ڈکلیئر کیا بیکاز UN کا کنونشن ہے, ہم اس کے پابند ہیں, اس کے انہوں نے کہا کہ جن پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ بھی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں اس کے باوجود لیکن ہمارے لبرلز کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو پاکستانیت سے شرمانے کی اتنی کیا ضرورت ہے. اور انڈیا کے اوپر دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں کس قسم کے حالات ہیں مائنورٹیز کے ساتھ. آپ دیکھ لیں وہاں کے پوری مسلم جو بڑے بڑے جتنے ان کے آئیکونز ہیں, ان کی جو پوری انٹلیکچوئل آپ دیکھیں کمیونٹی نے جس طرح رسپونڈ کیا, جو حالات وہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں یہ ہمارے لوگ اتنے پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کتنے امپریسڈ ہیں اس شائننگ انڈیا سے جس کو وہ شائننگ انڈیا بولتے ہیں. وہ اس تمام تر خرابیوں کو دیکھنے نہیں چاہتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہوں ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت زبردست. بھائی ایک بات ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں بیسیکلی خود بھی میں نہیں کہتا کہ ہمیں ہر وقت ایک دوسرے کے اگینسٹ بندوقیں تانے رکھے جانے چاہیے, بالکل بھی نہیں رکھنے چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہماری اور انڈیا کی دوستی, پیار و محبت وہ نہیں ہو سکتا بیکاز جو ریئل ایشوز ہیں, جو بیسک فنڈامنٹل ایشوز ہیں,
آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں کشمیر کو؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کس طرح سے اگنور کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ، اور وہاں پہ اسٹیٹ ٹیررزم بھی ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہمارا ختم ہوا، اس کے باوجود انصار عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کیسے ہمارے دیسی لبرل جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے، ایون شک کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں تو فارن پالیسی کی ایک اور ڈائمنشن پہ دیکھتے ہیں، جہاں ایک طرف تو ہبارہ بسٹرڈ پہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا بہتر انہوں نے ایک ڈیسیجن کیا ہے جس کا پاکستان کی فارن پالیسی سے تعلق ہے، دوسری طرف پاکستان کا فارن منسٹر کوئی نہیں ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔